شهر الهدى. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. Nous implorons Allah le Très-Haut pour qu'il purifie nos intentions, qu'il accepte nos actions ce mois-ci. خصائص رمضان, les bienfaits de Ramadan. نستقبل في هذه الأيام ضيفا عزيزا، هو شهر رمضان، شهر الصيام، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، كما جاء في الحديث المشهور. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو تعدل حجة معي. تضاعف الأعمال في هذا الشهر الكريم. Nous accueillons parmi nous ces jours-ci le mois béni de Ramadan, dont le jeûne est une obligation et la prière de nuit une recommandation. Accomplir une bonne action pendant ces jours équivaut à accomplir un acte obligatoire un autre jour de l'année. De même que une action en vaut 70, selon le hadith bien connu. Dans une autre citation prophétique, une umrah pendant le Ramadan équivaut à un pèlerinage. وكذلك من فضل الصيام عند الله سبحانه وتعالى أنه يشفع للعبد يوم القيامة. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم فشفعني فيه. فيشفعان. Parmi les mérites du jeûne, c'est qu'il intercède en faveur du jeûneur le jour de la résurrection. Dans une citation prophétique, il est dit que le jeûne et la prière de nuit intercèdent tous les deux en faveur du serviteur. Le jeûne dira: oh Allah, je l'ai privé de nourriture pendant la journée. Et le Coran dira: oh Allah, je l'ai privé de sommeil durant la nuit. Leur demande auprès d'Allah sera alors acceptée. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معناها رغبة في ثوابه وطيبة بذلك نفسه. هذا معناها إيمانا واحتسابا، أو كما قال الإمام النووي: غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. معناها أنه لا يضيق بالصيام، لا تضيق نفسه، ما يتقلقش. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع
طعامه وشرابه. هنا تبرز الغاية والهدف من الصيام. إنها إذن التقوى كما بين الله سبحانه في الآية لعلكم تتقون. هذه التقوى حين تستيقظ في القلب، وهذا هو العامل الذي يعين على الصوم ويحفظ الصوم من الفساد. باش يفسد الصوم يفسد بالمعصية. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous éclaire sur le jeûne lorsqu'il nous dit: celui ou celle qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et sincérité verra ses péchés pardonnés. Mais il précise bien avec foi et sincérité. Pourquoi? Parce que l'action, aussi importante soit-elle, devient caduque si elle n'est pas vouée uniquement au Très-Haut, à Allah. Il convient donc de ne pas manifester sa gêne ni son impatience. Bref, avoir la maîtrise de soi pendant ces journées, car il est précisé dans le verset le but suprême du jeûne, je cite, afin que vous atteigniez la piété. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Cette notion est très importante. C'est ainsi que le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour il a donné une explication à la notion de taqwa, la piété. Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, leur disait: imaginez que vous ayez à traverser une route qui contient des obstacles. قال لهم إذا كان عندكم طريق فيها شوك كيفاش تعملوا حتى تمروا من هذه الطريق؟ قالوا يا أمير المؤمنين نشمر ونأخذ حذرنا حتى نمر بسلام. قال فذلك هي التقوى. Ils lui ont dit: bien entendu, nous allons éviter les obstacles et nous allons faire de notre mieux pour passer en sécurité. Il leur dit: eh bien c'est celle-là la piété, la taqwa. Donc jeûner ne consiste pas seulement à s'abstenir de s'alimenter, mais cela exige également un comportement exemplaire, un comportement digne du bon musulman. Il faut donc pour cela garder à l'esprit que le jeûne est une protection ici-bas contre l'égarement et la perversion, mais c'est aussi une protection dans l'au-delà. C'est un bouclier contre le châtiment de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: as-sawmu junnah, le jeûne est protection. جنة يعني وقاية، حفظ. الصوم يحفظ صاحبه من ماذا؟ يحفظه من الوقوع في الذنوب، في الحرام في الدنيا، ويحفظه من نار جهنم يوم القيامة. الله يحفظنا جميعا. Le jeûne donc est une protection, dit le messager Mohammed. Mais une protection contre quoi? Contre l'égarement
contre la perversion et une protection le jour du jugement contre le châtiment. Il faut donc avoir en mémoire l'espoir de la récompense. Cette récompense qui est unique en son genre, car on ne peut pas la quantifier ni la calculer. Allah dit dans une citation, hadith Qudusi, As-sawmu li wa ana ajzi bih. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Nous avons donc l'espoir dans cette promesse divine, cette promesse qui annonce une récompense agréable. كذلك أيها الإخوة شهر رمضان تنوعت فيه الخيرات وتعددت النعم ما علينا إلا أن نغتنمها قبل فوات الأوان. Les bienfaits du Ramadan sont nombreuses. Nous n'avons qu'à chercher à en profiter. En profiter tant qu'il est temps. Ces bienfaits sont divers. Mais si nous n'en profitons pas aujourd'hui, il se peut que demain nous ne soyons pas en mesure d'en profiter. Regardez par exemple nos frères malades. Pensez à ceux qui ne sont plus là parmi nous. فلعل المؤمن لعلنا يكون هذا آخر رمضان فلا نستطيع أن نستفيد منه مرة أخرى. وكذلك ما ننساوش أنه شهر القرآن. C'est le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لابد من كل واحد منا كل مؤمن ومؤمنة أن تكون له صحبة مع كتاب الله جل وعلا وفي كل يوم القراءة والمراجعة والتدبر والحفظ إلى غير ذلك. C'est donc le mois du Coran et dans le verset il est bien précisé c'est le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان et pour leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على سيدنا جبريل كل عام مرة في رمضان. قرأ عليه القرآن كامل في رمضان. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour coutume de lire le Coran tout entier en présence de l'ange Jibril, une fois par an durant le mois de Ramadan. Jusqu'à sa dernière année, l'année où il a décédé, il a lu le Coran 2 fois devant l'ange Jibril. قرأه عليه مرتين في العام الأخير يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلينا هذا القرآن غضا طريا محفوظا من كل سوء إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Voilà comment le Coran est parvenu jusqu'à nous
jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, intacte, sans subir la moindre altération ni modification. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر الفضيل. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers les bonnes actions pendant ce mois-ci. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى